लेंबू काटियो क्या दो छुरी दा आनिनो अबे अब लेंबू आ छुरी आनिनो देखो तो देखा जाओ केमती कोन लेंबू काट एई फटै देला मंजी गुल हम छुरी सुंदर हाथ सुंदर चिकन भी तंदूरी सुंदर ठीक है सब सुंदर गाइस बैक टू माय YouTube चैनल आपण मन केमते छथि आशा कर आपण मन समस्त भलो थिबे तो आज हम आसी जो बुली सब पूरा सांग साथी सहित समस्त सहित तो मु आपण मन को सब देखेबी जे नीलगिरी पहाड़ केमती अछि आ कोन कोन करू जे हम एक्टिविटी तो चलो वो पागो गाड़ी हम सेफ्टी रखी आसी कि नहीं ऊपर करे गाड़ी सामने एई बाटे उठनो एई बाटे बुडी बुडी आजो के एई बाटे पर चलो 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 वीडियो पर चल ना लाइव सुनो करी चलो ना मु एडिटिंग करना देले है तुमको वीडियो रेगुलर तुम पार्टी कर जैसे कर दे ठीक हो जाए नहीं रेस्टोरेंट रो जाई पार्टी खाली तो हो ये हो मजा ये रेस्टोरेंट में वीडियो कर दे जाए नहीं जाबरे भाई एते बड़ जंगल काठ पाइबाने ना में उदा जली देख एमती किसी रास्ता अच्छी आम जाऊँ पूरा पहाड़ ऊपर को है देख देख यही देख ऊपर व्यू एमती किसी देखा जाए आको आ कि कहबार अच्छे पहाड़ विषय नेचर पूरा अलग प्रकार अच्छे गाइज पहाड़ ऊपर पहुंची गल एबे झाटेकरी बाबू सेटा पूछथिले गोपी किछ कहबे मो ब्लॉग रे भोंका पहाड़ को दिन केडा ना सेटा सामनेटा मोर बाबा नहीं आई कि तमर पूरा हेलो गाइज ओ आमे फाइनली पूरा ऊपर जगह सिल ना एठे आम आगुर के गोटे रखी छी पानी बोतल तो एमती किछ अछि व्यू ठीक से देखता कि आसो के किंतु बढ़िया व्यू अच्छी जय जगन्नाथ देखा जंगल गोटा किसी रील्स छाड़ा ना मैनुअल्स वाली जाइथियो जे हां ब्लॉग बनेबो ना रील्स बनेबो मो तो कैमरामैन रील्स करता हाँ गाइस ऊपर टे व्यू टे देखि दियो केते बडे देखो देखा होछि हला बहुत बढ़िया किंतु व्यू इधर सेटा केडी देखा एटा मंदिर देखा सही कर होला होछि बोला बोली होछि वन ऑफ द ओनली आर्केसरी को अविनाश हैं तुम मैच केडा मैच सही उठी आइछ एटा देखा जियो हो पूरा सम्मान देई करियो आसा तो एमती किछ अछि रुसई तो झाटिया कार्यक्रम सब चलिबो मो नै जल्दी जल्दी आ कंटा गछ दे दा चिकन तो कोन बे बने आज कोन चिकन गोटा चिकन पोड़ा एठु जे पड़ियो गाइज पूरा डेथ आ किछ न देखुन हाँ तो हमें करो मु हां ताकरी पड़ेटा खाली हमर पछ को दे देबा समस्त जन का घर बाड़ी केरी किस पहाड़ कॉमेडी चिंत कहबो तमे कॉमेडी
मु कैमरामैन मु आ किछ कहि पार नै आमे उठा उठी सरला पर आमे कहिसु हां एना खाली लिखिबा काजे तो भिडियोटा चल ता हम कोनटा देखि कर कोडा ना 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 बिछो दे देखि करो देखि करो अबे खजुरी बांगा सब टाणी देल तो खसी पड़ियो जोरा सुखी जाई छी हां सेना जरा खुश करे की करिबो अबे किसे जोड़ा देखो अबे हम दियासिली गोपी को दे देबा निश्चय निश्चय कार्यक्रम से स्टार्ट करिवे नियो भाई गोपी आसो दियासिला नै जाओ आवरी नियो सरी जे पुन हैरान हो देखबे गला चलो अबे देखबा जा अबे हमें पहाड़ ऊपर जाउ छे जल्दी चलो एन्जॉय भी लागु छी मजा भी लागु मजा भी लाग एरी गछ हाणी कि नउ छे अबे हमरो ठंडा हवा लागला चिकन तंदूरी हबार प्लान अछि एटा कोटरी गुडा आनी थिला पळे पळे बा डाउन अछि तो बने साइड ले जा छिड़े दउ जी दीपू बे छिड़े दउ चला एटा टाणी हो माने ये हो नी से सुकिला मु जाउ जी से सुकिला फर्स्ट हम वीडियो आगे जो ना हमें वायरल लेला पर तापर सब आडे हां हां ए लिंबो पत्र रस कस दो निम्बुडा कच्चा कच्चा लिंबू तुम कोन 1000 सब्सक्राइबर कर परियोनी कर दे आराम से गुटे सेकंड भी लागिवनी तब तो जोड़ी जीवा हैं परिश्रम करियर अछि हां परिश्रम ही सफल हो एई भागिला गुटे देखो तमे नै कि जा होला तमे आसो मोइट देउ तुम खेती रा गेसी रो गाना हां हां मांस तो सीधी जाई जा कोन मांस सीधी एटा नै जाई थाय के दरकार हैरा ना बुझियो से देखो नीलगिरी पहाड़ तो केते बड़ पूरा आंखी पाइबनी एते बड़ नीलगिरी पहाड़ आ आपन मान तो केबे आसी नथिबे एमती केबे भुजी कर नथि हम से नथिबे गोटा चिकन करियो दिगला होची आ बहुत भी सुंदर परिवेश बहुत सुंदर अछि नजारा पूरा सुंदर पहाड़ तोड़ देखुनु मते बढ़िया लागु जेबे हां बहुत सुंदर तुम फर्स्ट टाइम आछछ ना कोन ना ना मु आगुर आसी छी ना ना से तो खरा दिन आस्ती ना सब ऊपर कोछ पत सब डेणी गिटना जाइतला वीडियो कर हला हमको आगरे देखि पारछो बहुत सारा टावर खुंटी भी देखा जाउची आगरे भी पूरा पोखरी भी अछि बढ़िया गाँ भी अच्छी नीलगिरी ने गाँ काली आमे रथ आस्तिलु बारीपद बुली बुला सरला परे नीलगिरी रथ बुलिबा को आस्तिलु तापरे हमर प्लान हला हे जो धर 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 ना खाली 2 दिन एक्टिव रही चिकन तंदूरी रोर मुझे पाख को गल कह दूरिया ना मुझे खाली खाली लगा गाइस देखो आसिक खरा दो जेडी छाइने बसछन सब एतिकी आमे काठ सहित संग संग ठुले देलु आ कोन को हम बस रेस्ट नतलु लोक जेतु आमे बाटर आसला वाले नि आसले किसी लोक ठके दितले बाटर से माने नै के आसले ओ तेरी हमें ब्लॉग हमें इंस्टा लाइव करे पे आसले किंतु हम पर दुर्भाग्य हम 1000 सब्सक्राइब जय जगन्नाथ एबे हमरो देखिबा थुए पहाड़ ठीक देखा बोलो दृश्य लागी जो नहीं दिबे ना हमें जाई कि खजूरी गछर डाळ नै कि आसले बहुत सारा भी मजा लागुची तापरे हमरो डाळ भी सुखला काठ पाइले रोब तू तभी हमें आसी कि डाळ भांगी कि पड़ला डाळ भी नै कि आसले बुझि पारले हां तापरे डाळ सब नै कि आने कि पत्थर ऊपर थइले आमे आनिलु डाळ पळे आसिला सेमती कहबो ना आउटे मजा लागियो हां सेटा कहिबा काटी दे काटी
चिकेन आनी पकईचे तो भाई देख लो पाठ को आसचे तो एमती किसी अच्छे देख हम चिकेन तंदूरी घर सीझे आनी ये खाली जस्ट खाली पोड़ा हे आउ भाई आमर सब अच्छा भाई तुम इंट्रोडक्शन दियो आम घर हूँ बालेश्वर रेमुणा गुल्ले आम आसलु प्लान थिला बारीपदा तापर नीलगिरी पहाड़ बुलियापाई आसलु चुई जल्दी चिकन पर रेडी है जी देखा जाओ कौन हम लेंबू काटियो क्या छुरी दा आनी ना अबे हम लेंबू आनी छुरी आनी ना देखो तो देखा जाओ केमती कोन लेंबू काट एई फटे देला मंजी गुल हम छुरी सुंदर हाथ सुंदर चिकन भी तंदूरी सुंदर ठीक है सब सुंदर आमर से लेंबू से पीड़ी सारला ना तो आ कौन कौन करू आम चूल्हा पे रेडी मु लाइक दे दिस ला मु मो जेतियो शेयर छन छाड़ दोती बुझियो छ ना सब देखि नेबे देखो जो ब्लॉग बने माने केते कोन ऊपर ऊपर चढ़ी गेल ना पानी बोतल खुलाइली से हाथ दे देखो काल टिश्यू पेपर छई दिला सब मु छाड़ दो मो जेतियो छ बुझियो सब देखियो लाइव में आसी बस ए पानी ब्लॉग जा आम छोरी पूरी किछ ये करिया छुरी किछ आनो सही रो कर दवा बस हम हाथ ही सब हाथ रे सब करिया इंटरेस्ट आनते भूली गेलु तू माइक बजी करथि ना ए बेटे जल्दी जल्दी करो ना लेट करो सब हम देख मु दे सही मु छाड़ दे सब एना आइबे तू लाइव चला मु छाड़ दे पूरे जण अंदर लाइव चला आइबे सब लोग एना बुढ़ा दोइला ने आ थर पुणी पानी ढालियो ए गांडू मु जाई जिरो मु छाड़ दे समस्त देखो गाइस हमर एमती किछ अछि तो समस्त आसी सब काम करे बेस्ट होते मु खाली कैमरा धरि की बोली जय जगन्नाथ ब्लॉग तीन जण हिजबे एई देख बडिले चलो पार्टी केने बोल पार्टी कर मजा आसे बस एमती किछ अछि देखो नीलगिरी पहाड़ ऊपर माने व्यू कोन कहबी पूरा खतरनाक देखा हो छला माने जेमती कि आम जो देखथिबो केंद्र से कोन कहबी जुड़िया घाटी ऊपर जेमती व्यू देखा जाय सेमती बा डिटो देखो एई आइले गोटे व्यूटा आसा देखिबो चलो 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 लेट नो तो सी एमती किसी पोके सारा देखो लाइव चिकन तंदूरी हे गला ना हमरो लाइव चला तापर मु लाइव चले भी मोर वीडियो पूरा वायरल हो जाई छै खाओ पोका ने बेसी पोका ने खोटाई जाई मंजी खुल बस लूण पड़ी उठी ना पानी लूण पके नथलो तू तार ये मसला पके दियो हॉट पैंट पिंधिबू फुल पैंट पिंधिबू सष्ट सब मसला देगी पूरा एबे के तो पड़े देखा बे अरे रो लाइट आसो आमी पूरा खतरनाक देखै पत हां पूरा बढ़िया सीजी जी खाली जा पोडियो एबडे हां एबडे मसला उडा दियो मसला ता भीतर होत कर मसला उडा फुची दी दे ता भीतर होती हो सब अब से दूरिया रण ताको के खाली देखो दूरिया ने पार देखा जी सब पेटो आ पके बंद किछ मसला पड़ी छै फिर जाई गुणी दियो रही छै मैं जाऊ छु इंस्टा रे लाइक पूरा से गुडी दे पुणी पूरा ला से सेंडी जाऊ छेडो धीरे हल्का टाण धीरे धीरे बेस साहब आनिथिले आनी जे जे रो धर एटा तुम धर मु गुडी चिरनी पट्टी छै हमर पट्टी छै हबनी लागिला जरी ना तो चापी पत्थर दे देना साळो पत्थर चापी जेबी करो किछ होबनी बोरा पत्थर अछि बोरा पत्थर न दे छुटिया छुटिया बांधी दियो बांधते ना हेई दे सब धर ना तू धर मु से गुडी तू चापी जेबी गुडी मिछ किछ मनोज भाई बार तो गुडैबार लागिसंती ए छिंडी जाउची कोन करिया देखिया कोन गुडौनी तो सेटा को गुडौ देखाउ ना किछ गुडौची हम देखा आना सब देखा
ସେ ତ ଖସିବ। ପେପର ପୋଡ଼ିବ ନା। देख गाइज आमर सब काठ पत्र सब जाली माने व्यस्त हो गला ना पिला माने आ मोर किछ ना खाली ब्लॉग बनेबी हला सेति नै मस्छि तो देखो हम भाई हमरो पानी धुआ सो धुई करके सरे सरा ना आना काठ आन तुई जल्दी जल्दी नीलगिरी माने बालेश्वर नीलगिरी एटा पूरा सब आमर जमती केंजर थाए सेमती देखो आर नियाला जोली सर तापर देबो पुड़िया पे भलो हबो हां नियाटा जोली आगे निया जोली पर 5 मिनिट में निया साइकिल देबे फीस रे हला झगड़ा बुड्डा बुड्डा नाक जो खालता हां ए मांस खाया पूर्वरु खाया पूर्वरु हला झगड़ा फीस करके फीस खाया पूर्वरु हला झगड़ा पूरा न्यूज़ चैनल बस बस खास कर नहीं खास कर खालता रो कोटा पटा नाक जो पहाड़ पे एई कोटा पटा नाक जो किशोर टेंशन नहीं पूरा आराम से आसो बढ़िया ये देख काठ हां ठीक ठीक एरा नुवा वीडियो करिया एला 5 मिनिट जीवन से सरी जो सब एतर काट पकाओ एटा जळी जो सागे जाय काट पकाओ नन छेडा पकी ता ऊपर पकेबा गपी बुट्टे आनिबो तू ऑल करने गपी देखो तो गाइस काठ आने में झगड़ा होंती तो मेघा फेगा करदानी देखो हम निया फैन जळे की गरम रे हतासिया ताकर नुआ जळु एई को पडियो वाओ नाइस बता से के बनिया यार डालीबा घियो हे जे चुईरे बाहागर ओम सुहा फुस एगो बाजी गोपीनाथ भाई के बाहागर रो बच्चे से लाइव आस्तिले तापरे टेस्ट करिया पई पळी आस्ले आ पकाइबे पकाओ ता ऊपर ऊपर पकेबो हमरो पूरा देखि पारथिबे तो बर्तन आसी पहुंच जाई गोपीनाथ भाई बने आनचली काठ हमरो बड़ बड़ पत्थर अछि अपन तो जबे भी एमिति पत्थर देखि नथिए देखि नथिए पत्थर अगर अछि सब पूरा पानी झरुची आपण इच्छा आसीबे से देखो गाइस पानी झरुची बा ए तो कोहू न किछु देरो चिकन पकड़ कोहू तंटी बसी जे किछु कोहू रोबरो नियाला भल चलू तो छाटी देमी आंचोट ए पोड़ देला बे फॉइल पोड़ देला पड़ी होइना पके दु बड़ डांगो पके दु ऊपर तार ये करिया पका पका निया ऊपर आनी पका निया तर पके जालो ऊपर पका दिया दिया बे आने सेउडा गाइस देखो हमर एमती किछि तो फॉइल ये सब दे दिछु तो हमर सब काठ सब ए जो आनी की पके सला ना एमती किछि इंट्रोडक्शन आ कोन देबी तुमको काठ आनला बेले कंटार केंची जाई जे परालिया फिस्ट रथ यात्रा पर दिन हम ए भाई से जाकोनी रे अब आनिबि ना हेइला ना अब आनिबि एइडा दिरा आउदिरा ओदिना हबन तो आनतो से जो मोला गथडा थी ना से ताको टेक देना पड़ा से तो ताको बंद कर दियो बंद कर कवर कर दियो खेता में जेते जळे पारियो मु तू रो हाथ फुडी जो देखि एटा गुटे गुटे ब्लॉक अछि ना सेटा देमी आनी जे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରୁଛେ ନିଆଁ ପୋଡ଼ା ନିଆଁ ପୁଡ଼ା ଚାଲିଛି ନିଆଁ ଚାଲିଛି ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଆଁ କେରେ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ତ କାଠ ସରିଗଲା ଏବେ ଆମକୁ ତେଲ ଘରକୁ ମାଖିଥିଲ ଯାଇବାକୁ ନା ଆମେ ଚାଲିଲୁ କାଠ ଦେଇନଥିଲ ଇଏଟାର ଉପରେ ପକେଇ ଦିଅ ଏବେ ପକେଇ ଦିଅ ଏବେ କହ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲେ କାଠ ରୁଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଚଲୋ ତ ବି ମଜା ଲାଗୁଛି କାଠ ରୁଣ୍ଡିବା ପାଇଁ କାଠ ଯେହେତୁ ସରିଗଲା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଉପରକୁ ଆଉ ଥରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବହୁତ ଥକା ବି ଲାଗିଗଲାଣି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସବୁ କରିବ ନହେଲେ ସବୁ ବୁଣାବୁଣି ହେଇଯିବ ଜାଣିପାରିବନି କାଠ ପାଇଁ ଏଠି ଜମା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଯେତେ କାଠ ସେତେ ଗଛ କାଠ ପାଇଁ ଜମା ଟେନସନ୍ ହେବନି ପୁଣି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କାଠ ନେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କାଠ ସରିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ ହେଇଯିବ ଦିଟା ହେଇଯିବ ନା କପି କପି ଦିଟା ହେଇଯିବ ନା ଆଉ ନେଇକି ଯିମି ନେଇକିଗଲାଣି ଚଳା ହୁଏ ଭାଇ ଆଇ ସାରିଲା ପରେ ପାହାଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନା ନା ଭିତରେ ସୁଟିଂ କରବା ଥିଲା ଅବିନାଶ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏ ଶୁଣ କେରା ଭିଡ଼ିଓ କରବା ଥିଲା ଏଇଠି ଉପରେ ରଖି ସେଇଟା ପୁରା ତଳେ ଦେଖାବ ଖାଲ ଏମିତି ରଖାବେ ଏଇଟା ରଖାବ ପଥର ଖାଲ ଏଇଠି ଜଣକୁ ପେଲ ଦିଆ ହବ ହେଲା ପାହାଡ଼ ତ ପେଲ ଦେଲା ଫାଇଦ ସେଇଟା ଦେଖାବ ସାପ ଟିକେ ପୁରା ଫେଷ୍ଟ କରି ଆସିଥିଲୁ ଏଇଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିବା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଁ ହଁ ଆଉ ଫେଷ୍ଟ କରି ଆସିଥିଲୁ ତ ସମସ୍ତେ ଥକିଗଲେଣି ବସି ପଡ଼ିଲେଣି ସବୁ ତ ଏମିତି କିଛି ଦେଖ ଆମର ସବୁ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କିଛି ରିଲ୍ ବି ଦେଖନ୍ତି ଆମେ ତ ଏତିକି ଜଣ ଆସିଛୁ ପ୍ରାୟ 5 ଜଣ ହେଲା ଆଉ ରହିଲା ଯେ ଆମର ଚିକେନ୍ କଥା ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରୀ ତ ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରୀ ତାର ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଦେଖାଯାଉ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ତାର ହେଉଛି ମୁଁ ଗାଈ ଦେଖ କଣ୍ଟା ମାରିଦେଲି ଭାଇ ଦେଖ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ନେଇଯିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଭାଇ ତୁମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦିଅ ତୁମର ହଉ ହଁ ତୁ କହୁନୁ ତୁ କହୁନୁ ମ୍ୟାନେଜର 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 କୁହ ମ୍ୟାନେଜର କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜର କୁହ ତମ ନାଁ ଧଡ଼ିଆ ଅନର ଇଏ ଅଛି ଅନର ମ୍ୟାନେଜର ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ବକ୍ତବ୍ୟ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନର କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କୁହ ତମ ନାଁ କିସ କୁହ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଫିଷ୍ଟ କରତେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଉ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲେ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏପଟ ସୁନ୍ଦର ନଜାରା ତାଙ୍କର ମେସ ରହିଥିଲେ ଆଜି କାଲି ରଥର ନୀଳଗିରି ରଥ ଗଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ମେସରେ ରହିଥିଲେ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଭୋଜି କରି ପାହାଡ଼ ଘରୁ ଚାଲି ଆଇଲୁ ଗୋଟା ଚିକେନ୍ ନେଇ ସେତିକି ଭାଇ ତମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଗୋଟା ଚିକେନ୍ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରି ଆଇଲାଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟା ଚିକେନ ହେଇଗଲାଣି ଯାଏ ହେଇଯିବ ଚିକେନ ଗଲେଣି ମନୋଜ ଭାଇ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଖାଲି ଖାଇବା ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଚିକେନ କେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କମେଡି କରିବି ଖାଲି ହେଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବଡ଼ ସାପ ଚଲ ଗାଇজ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ ସାପ ଥିଲା ଦେଖିବା ଯାଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଧରା ହେଇଥିଲା ଏଇଠୁ ଧରା ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ଧରା ହେଇଥିଲା ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଇଥିଲା ଅନୁବିଭାଗ ଅଫିସର ଆସି ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଥିଲା ଏଇଠି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବହୁତ ଅଜଗର ସାପ ଅଛନ୍ତି ଅଜଗର ସାପ ଅଛନ୍ତି ତ ଦେଖିକି ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛି ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ ଗଲା ଆମର ରୋଷେଇ କେତେ ବାଟ ଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଜଲ୍ଦି ଆମର ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲିଛି ତ କିନ୍ତୁ ଆମର ଭିତରେ ଆମର ମାଲ ଠିକ୍ ଅଛି
ଥଣ୍ଡା ଯା ଥଣ୍ଡା ଯା ଥଣ୍ଡା ଯା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଖୋଲିବ ତମେ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଉ ହେଲା ସେଟା ତ କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାରେ ବି କେତେ ଖରାରେ ବି ଆମେ ଆସିଛେ ଫିଷ୍ଟ କରି ଗରମରେ ଆମେ ସାର୍ଟ ଫାଟ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଏତେ ଯେ ଗରମ ହଉଛି ନିଆଁରେ ତ ପୁରା କରିବାକୁ ହେଲା ଆମକୁ ଚିକେନ ତନ୍ଦୁରୀ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଖାଇ ପିଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଅବିନାଶ ଏତେ କୁଡ଼ା ଆଣିବି କେହି କର ଆଣିବୁନି ବାସ୍ ଏଇଟା ଆଣିଲେ ଦେଖାଯିବ ହଁ ହଁ ଯେ ହେଇ ଭାଇ ହୁଁ ପୁରା ଉପର ଭିଉଟା ଆଣିବୁ ଆମେ ଏମାନେ ପଥର ଉପରେ ଯେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ଏଇ ଅଧା ପଥରରୁ ନବ ହଁ ତ ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ଏଠି ବସିଥିବି ହେଲା ମୁଁ ଉଠିବି ତାପରେ କିସ ଏ ତୁ ଏଠୁ ଆଉ କି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲ ଦେଖାଯାଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଆରେ ଭାଇ ସେମିତି ଆଣୁନି ଏକାଥରେ ଏରା ହଟେଇ ଦେ ଏରା ହଟେଇ ଦେ ମୋ କିସ ହେଇଛି ମୋ ମାମା ଆରେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ପଥର ଗୁଡ଼ା ଫୁଟେଇ ଦିଏ ଗୋଇଠା ମାରିକି ବାସ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେ ବାସ୍ ହେଇଗଲାନି ଆମ ତନ୍ଦୁରୀ ହେଇଛି ଭଲ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା ତ ଆମ ତନ୍ଦୁରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ଏଠୁ ଉଠେଇ ଦେ ଗୋଟେ ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହବନି ଚାଲ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦିଟା ପତ୍ର ନେଇକି ପଡେ ଘଣ୍ଟା ସେଠି ଧରିତେ ମୁଁ ତାକୁ ଉଲ୍ଟି ଦେବି ଦେଖ ଗାଇଜ୍ ଆମର ତନ୍ଦୁରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଠେଇବ କେରେ ବାଡ଼ିରେ ହଁ ହଁ ସେମିତି ହଁ ସେମିତି ମସଲା ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ ନହେଲେ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲାଣି ଚିକେନ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ବାସ୍ ଆମ ତନ୍ଦୁରୀ ରେଡ଼ି ଏଠିକି ନା ତ ଚାଲ ରେଡି ମୋ ଫୋନ୍ ଟିକେ ଏବେ କିସ ଲ୍ୟାଗ୍ ଏମିତି ହେଲା ନା ବୋଧେ ଖରାପ ହଁ ତ ଆମର ସମସ୍ତେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଆଉ ଆରଟା ବି ଆଣୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଲା ଗୁଡ଼ା ଆଣଥିଲା ତ ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା ଖାଇଦେବା ଓପନିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ବନେଇଛୁ ପୁରା ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ ସବୁ ସବୁ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇ କରିଛି ସିଏ ପ୍ରଥମ ସବୁ ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇରେ ପ୍ରଥମ ଥର କଲେ ରୁଷିଆ ଭାଇକି ତ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ରୋଷେଇ ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇ ହେଇରେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଛି ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଚାଲିଛି ଆମର ଜରି ଖୋଲା ସବୁ ଚାଲିଛି ହେଇଛି ଦେଖ ଗାଇସ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ହଁ ଲାଗିବ ନା ସିଏ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଲାନି ଥାଉ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା ପାରି ନା ନା ପଡ଼ିଦେବ 500 ଆସୁଛି ଗରମ ଅଛି ଗରମ ଭଲ ଯାଇଛି ତାକୁ ପୁରା ଅନଲିମିଟେଡ୍ ନିଅ ସେ ପାଉଁଶ ଲଗେଇଦେଲା ଛିଣ୍ଡିଯିବ ଖସି ପଡ଼ିବ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଖୋଲା ହୁଏ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ କରିଛେ ମୁଁ ଏଇଟା ଧରୁଛୁ ଆରେ ଏଇଠି ଦଉନୁ ଟିକେ ନିଆରେ ବେକ ଧରନି ପୁରା ମରିଯିବ ଏଇ ମନୋଜ ଆ ତଳଟା ଟେକ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତନ୍ଦୁରୀ ଏବେ ଏବେ ଖୋଲି ଦଉନ ରେ ତଳଟା ଇଏ କର ବେ ତଳଟା କର ମୋ ହାତ ଥିଲା ଖୋଲା ଖୋଲି ଚାଲିଛି ଓ ତଳଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି ପଡ଼ିଦବ ଦେଖିକି ଉଲ୍ଟେଇ ସେଇ ବାଟେ ଦେଖିବେ ପଡ଼ିବ ତୁ ରଖ ଛିଡ଼ିଯିବ ପକେଇ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଥାଉ କିଛି ରୁହ ମୁଁ ଦୁରେ ଫଟୋ ନିଅ ଆଗକୁ ନିଅ ଏମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱାଦ ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଫଲୋ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଜିରୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସ୍ୱାଦ ହେଇଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଦେଖାଯାଉ ପୁରା ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିବ ଦେଖାଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେ ସଫା ସୁତରା ଲାଗି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା ଏ ତାକୁ ନେଇକି ନିଆଁରେ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କିଛି ଫୋପାଡ଼ିବୁନି ନହେଲେ ନେଚର ଖରାପ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖାଯାଉ ଆମର ଫିଷ୍ଟ ସରିଗଲା ତ ଯାଉଛୁ ଆଉ କୋଉଠି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ କୋଉଠି ଆମକୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମେ ରହିଲୁ ବାଏ ବାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିଡ଼ିଓ
ଏଠି ବି ଜଣେ ଖେଳୁଥିବ ବଢିଆ ଦେଖାଯିବ। ନୁରେ ଆରେ ମୁଁ ପରା ଏଠି ଥିଲି ନା ମୁଁ ପରା ଏଇଠୁ ଇଏ କରୁଥିଲି କେଆଡେ ଗଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଖୋଜ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ତୁମେ ସେପଟେ ଯାଅ